পাচ্ছ রাজা মিউজিক সামনে আছে। তো আপনাদেরকে আপডেট দিচ্ছি। আমি এখন এখানে দেখতে পাচ্ছ রাজা মিউজিক আমি আপডেট দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ রাজা মিউজিক আপডেট দিচ্ছে আমি। তো আমি কি আপডেট করেছি আবার বলবো। তো এই যে লাইট দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কম্পিটিশন লাইট দিয়েছি। এদিকে একটা এক চ্যানেল, এইদিকে একটা এক চ্যানেল। তো যারা बांग्ला বুঝতে পারেন আমি হিন্দি বলছি। इधर कंपटीशन लाइट में लगा दिया है। इधर पर एक चैनल, ठीक है। आपको आके दिखाता हूँ, चलो ये देखो लाइट ऑफ कर देता हूँ। ये देखो कंपटीशन लाइट लगा दिया हूँ मैं राजा म्यूज़िक पर न्यू अपडेट। ये देखो राजा म्यूज़िक का न्यू अपडेट है। देखो राजा म्यूज़िक कंपटीशन लाइट लगा दिए हो, ठीक है। और ये देखो ये देखो ठीक है कंपटीशन लाइट है। और जो लाइट था इधर पर वही लाइट है, ठीक है। चलो वीडियो অত বড় করব না, লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবে, টাটা।